25,000 जॉब एक बड़ा सपना जो अब बिखर चुका है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। बंगाल के हर उस घर में आज अफसोस है जहां किसी ने नौकरी का ख्वाब देखा था। बंगाल एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने साफ कहा है यह भर्ती घपले और भ्रष्टाचार से भरी हुई है। सरकार द्वारा यह भर्ती को नहीं माना जाएगा। 10 बियॉन्ड रेजुलेशन कहा गया है। 25,000 शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ की नौकरी खत। जो लोग गलत तरीके से भर्ती हुए थे उनको सैलरी भी करनी पड़ेगी वापस। सवाल बड़े हैं, आखिर इन बेचारे लोगों का क्या होगा। इस फैसले का प्रभाव सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं बल्कि ये एक मिसाल है कि देश में भ्रष्टाचार का अंजाम क्या हो सकता है। ये एक चुनावी समय का ऐसा फैसला है जो ममता सरकार के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। ये स्कीम सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं बल्कि नौकरियों के सपने देखने वालों के लिए भी एक बड़े धोखे का सबूत भी है। कैंडिडेट का कहना है कि उनका हक छीना गया है और सिस्टम के एक हिस्सा बन चुके लोगों ने इसमें खेल खेला है और शिक्षकों के साथ भी खेल हो गया है। सीबीआई की जांच में क्लियर हो गया कि एसएससी ने जानबूझकर ओमआर सीट डिस्ट्रॉय की। स्कैनिंग का काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया और नए तरीके से फ्रॉड किया गया। जिस सपने को कैंडिडेट्स ने मेहनत से देखा था उस सपने को कुछ दलालों ने मिट्टी में मिला दिया। अब सवाल यह है कि क्या नए भर्ती प्रक्रिया को फेयर और ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि नई सिलेक्शन 3 महीने के अंदर होनी चाहिए और उन कैंडिडेट के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी हो सकते हैं जो अनफेयर सिलेक्शन की वजह से जॉब से वंचित हो गए थे। यह फैसला कहां तक जाता है अब वक्त की बात है। आइए देखते हैं आगे की वीडियो में इस मुद्दे पर कुछ नेताओं ने क्या कुछ कहा है। আদালতের রায়ের পরে পশ্চিমবঙ্গে যে অরাজক অবস্থা তৈরি হবে, কতগুলো পরিবার চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে, তার জন্য দায়ী কে? দায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের লোভ, দায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠানিক লুট, দায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের চাকরি বিক্রির প্রক্রিয়া। আমরা প্রথম থেকেই বলছি যারা অযোগ্য তাদের চাকরি যাক, কিন্তু যারা যোগ্য এর মধ্যেও তো আছেন যাদের মেধার উপরে ভিত্তি করে চাকরি পেয়েছিল কিন্তু এদের পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে তারা আজকে পরিস্থিতির শিকার হয়ে গেল, তাদের চাকরি যেন থাকে তার জন্য কোনো না কোনো ব্যবস্থা নিতে হবে। আজকে এই পরিস্থিতি তৈরি হলো পশ্চিমবঙ্গে, গোটা স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেল শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য। এটা খুবই অস্বস্তির ব্যাপার যে পশ্চিমবাংলায় 16 সালের এসএসসির নিয়োজিত প্রায় 26,000 চাকরি বাতিল হলো। সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করল। হাইকোর্ট এই অর্ডার দিয়েছিল এবং হাইকোর্ট যা বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট তাকে কার্যত মান্যতা দিয়ে বলল যেটা এমন ধরনের অপরাধ হয়েছে, দুর্নীতি এত ভয়াবহ এবং গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়াকে যেভাবে কলুষিত করা হয়েছে এটা রিপেয়ার করার মতন কোনো সুযোগ নেই। 1 বছর সময় পেয়েছিল আমাদের রাজ্যের সরকার যে কারা যোগ্য কারা যোগ্য না তা স্পষ্ট করবে। 1 বছর লেগে গেল, সরকার যোগ্য অযোগ্য স্পষ্ট করতে পারলো না। কত টাকা খেয়েছে, হাজার হাজার ছেলেমেয়ের জীবন ধ্বংস করছে। কেন? কিছু অযোগ্য অপদার্থ যাদের টাকা নিয়ে চাকরিতে ঢুকিয়েছে রাজ্য সরকার এবং শাসক দল, তাদেরকে রক্ষা করার জন্য যারা যোগ্য তাদেরকে খারিজ করতে হলো। সরকার দাঁড়ালো অযোগ্যদের পাশে, সরকার যোগ্যদের পাশে দাঁড়ালো না, অযোগ্যদের বাতিল করার মনোভাব নিল না। সরকারের অপদার্থতা, তার জন্য এই সমস্ত চাকরি প্রার্থীরা চাকরিজীবীরা কার্যত তারা বাতিল হয়ে গেল। 3,000 4,000 5,000 6,000 তাদের খারিজ করাটা উচিত ছিল, সরকার করল না বলে আজকে সুপ্রিম কোর্টে আমাদের রাজ্যের মুখ খুলল। শুধু না, আমাদের ছেলে মেয়েগুলো তাদের কী হবে, তাদের টাকা ফেরত দিতে বলেছে, তাদের টাকা ফেরত দিতে বলেছে। যে সরকারের অপদার্থতায় এবং যে সরকারের দুর্নীতির ভয়াবহতায় কার্যত যোগ্য ছেলে মেয়েদের চাকরিও চলে গেল, তাদের কার্যত বার করে দেওয়া হলো। লাথি মেরে এই সরকারকে বাতিল করা উচিত।